ассалому алайкум бародарон ва тамошобинони азиз, хуш омадед ба дарси шашум аз курси JavaScript. нигоҳ кунед, мо дар дарсҳои гузашта хонда будем танҳо JavaScript-а. дарси панҷуманда мо аллакай сар кардем дар реални проект практиковат кардан, яъне омӯхтани забони JavaScript. имрӯз низ дар ҳамон проект кор мекунем. хуб, имрӯз қисми header-а месозем ва каме ҳам бошад JavaScript қати кор мекунем. JavaScript қати беҳад кам кор мекунем, чунки инки CSS HTML қати кор бисёр аст. спед намекунем, аз ҳамин сабаб HTML қати камтар кор мекунем. хуб, менюра месозем. менюи бургер меню мегӯм, бургер менюра месозем ва қисми header-а каме ҳам бошад тағйирот ворид мекунем барои хушрӯтар шудани сайтамон. хуб, кушода мекушоем папкара дарсҳои гузашта сохтагимона нигоҳ кунед. ҳозир my course нигоҳ кунед. дарси 12 аз дарси 12 сар мекунем. нигоҳ кунед, ҳозир мебинем манин header ки мо дар дарсҳои гузашта сохта будем. анакнун ҳамин header мисол манин менюҳо дар кор нестанд барои мо дар инҷа воридшавӣ меистад. дигар чиҳо ворид мекунем, мисол location мегӯм ба англиси, местоположение мемонем, корзина мемонем ва якта поле барои поиск мемонем. хуб, менюи каталога мемонем. ангон менюра пахш кардам, мисол даст тарафи дасти чапа я роста ягон тарафанда меню кушода шавад. ҳамин менюра дар дарсҳои пештара мо насохтем, аз он сабаб ки ин менюра танҳо бо JavaScript меша сохтан. ҳастанд роҳҳое ки HTML CSS қадира меша сохтан камтар қиинтар аст ва роҳи аз ҳама дурусташ ин JavaScript қати кор кардан ҳаст. хуб, бисёр гап намезанем, мегзарем ба практика. ин папкара мекушоем ба аввал як папкаи дига месозем. бо номи JS яъне JavaScript. дар дохили ин папка як файли дига месозем барои JavaScript. script.js сахранид мекунем. хуб, дига ягон чӣ надорад. ҳамин папкара мекушем Visual Studio Code қати. хуб, папкара кушем. хуб, папка кушода шуд. ҳақиқат барои мо дар инҷа дар кор ҳаст. нигоҳ кунед, индекс дар кор аст. хуб, page дар кор нест. CSS дар кор аст, style.css ва JavaScript дар кор аст. тамом. ин ҳамин се файл қати кор мекунем имрӯз. аввал намуди зоҳириша ба тартиб мебиёрем, баъд мегузарем ба CSS. нигоҳ кунед, аллакай дар инҷа барои мо менюи асосив. нигоҳ кунед чӣ дар кор нест. мани менюҳо барои мо дар кор нестанд, лекин header right меистад. хуб, инҷанда месозем аввал як адад иконка созем. хуб, нигоҳ кунед, иконкара месозем. аввал иконка барои местоположение мешавад, дуюм корзина мешавад, сеюм мисол воридшавӣ мешавад. барои хотири иконкара сохтан мо як адад div мекушоем. div бо номи location яъне местоположение. хуб, дар дохили location бо теги a мо месозем. ин мисол манахистад location шуд. дар дохили ин месозем image. хуб, анакнун иконкаи location аз интернет скачат мекунем. хуб, барои хотири скачат кардани иконка ҳаст махсус сайт бо номи flat icon. ин сайт ворид мешавем. дар flat icon менависем location. location аз скачат карда мегирем. иконкаи location. хуб, ман ҳамина мегирем, мешад барои мо ҳамин. хуб, скачат png, скачат free, яъне бесплатнаш ҳам ҳаст. ҳам платниш аст, ҳам бесплатниш. ман намедонам, лекин чӣ разница дорад мобайни ҳардуш. хуб, дар дохили папкаи image сахранидаш мекунем. дарси 12 image. хуб, location.
юзерам як бора дигар кунем. Камтар юзер размераш камтар фарқ карда 35 ва 25 мондагӣ будем. як юзери квадратни гирифтан дар кор аст. давай ҳамина мегирем, мешад ҳамин. ё истифодааш кунем чорни. ман ина мегирем, набошад. скачат free download. хоб инашам ман ин юзеранда вставиташ мекунем. вставит. тамом 100% ҳаст. иконка тамом. мо дигар иконка хати кор надорем. инҷанда менависем location. аввал папкаи image ворид шудан дар кор аст. дар папкаи image ҳаст location. аллакай location омад. хуб, пас аз ин месозем бо теги p местоположение мешад. мисол сраза местоположениеша муайян мекунем. мисол менависем душанбе. хуб, ин буд тив барои location. ана акнун ҳамина дублировать мекунем барои логин. хуб, копировать, вставить. инаш мешавад. давай корзинаш кунем. бар текст мешид. чӣ мешид корзина? якбор мебинем. мо ягонҷо саросема нестем. баскет будай. хуб, баскет ҳам хеле буд. туғрия баскет. хуб, копировать, вставить. ина менависем баскет. бай будай дар инҷа. якбор ку браузера бинем чӣ шудаги ай. не, аввал логинам туғри мекунем. хуб, ин мешавад корзина. корзина ростигам намедонам ба тоҷики чӣ мешавад. беҳтараш переводаш накунед. чӣ хеле корзина ҳаст, ҳам хел монед. вставид. инаш мешавад логин. логин. инам хай нависем логин. фаҳмем кадом кнопка пахш шуда истодааст. icon user мешавад. user корзина. хуб, ягон браузера мебинем чӣ гап шудааст. браузера набинемам шарт нест. ҳозир мебинем ҳама ҷо вайрон шудаги дида. ҳама ҷо гуфти кадом ки тита пита. хуб, ина css хати ҳатман туғри мекунем. дигар браузер намегзарем. баъди ҳама чира шудан баъд гузашта туғриш мекунем. ози аввал омада ман ин иконкаро туғри кунем. мегзарем ба css. хуб, меёбем дар инҷа ҳаст. хуб, баъди header дар кора барои мо. header авваланда ҳаст. header ҳаст. хуб, header right. image user аст. ман ами image user дар кор барои мо. мо анакнун мегирем. нигоҳ кунед. location ворид мешавем ва image-ша мегирем. ин аллакай барои мо дар кор нест. нигоҳ кунед. вставит location image. тамом. ҳардуш c ба c. margin top pop. карочи ҳамаш мебинем ку чӣ хел шудагӣ ҳаст. хуб, ин кадом location буд. location лекин туғри нашуд. як мебинем бо чӣ дар дорад. location imagine im чӣ мешавад. ин туғри шуд. мегирем ҳамина барои корзина. хуб, мебинем корзина. манин корзина аст. баскет корзина ва барои ворид шави логин. вставит мекунем инҷанда. мебинем ку чӣ хел шуд. мана 100% ҳаст. просто ба таври горизонтали мондан дар кор. ҳамаша паҳлӯ ба паҳлӯи ҳамдигар. хуб, барои хотири паҳлӯ ба паҳлӯи ҳамдигар мондан мебинем ку flat right ҳаст. хуб, ҳозир мебинем чира тағйир доданмон дар кор аст. header right мемонем. хуб, flat display. хуб, flex 100% кор карда. ягон дард надорад ба амри худо. инҷанда мешавад як адад мани текстош камта хурд кунем агар беҳтарин мешавад. барои хотири хурд кардани инҳо мо нигоҳ кунед
چرا میگیریم header right p های همش میگیریم یا می نویسیم نگاه کنید header right نقطه header right p همش با تگ p نوشتگی هستیم font size 14 یا 10 نویسیم کو 10 پیکسل میبینیم کمی هم باشد خرد شدگی است بهترش هم خیلی استاد خوب تر است 100%. خوب تکست نمیرسیم اینجا یک عدد دیگه برای کوفته یافتن یعنی تگ اینپوت وارد میکنیم تگ اینپوت پیش از لوکیشن وارد کنیم بهترین میشد خوب می نویسیم اینپوت اینپوت توریه تایپش می نویسیم تکست در اینجا دل خودشیره نویستن می شود خوب نامش را می نویسیم سرچ آیدی را هم سرچ میمونیم در کار می شدیم در آینده خوب پلیس هولدر دارد پلیس هولدر را می نویسیم جستجو معنیش اینش او میشه اگر خوشندش گیریم خب نوید 100% کار کرد پلیس هولدرش کار نکرد میبینیم که چوبه کار نکرد و ازمینیتش میکنیم خب پلیس هولدر خطی قصر گرنگ نمیکنیم این چیزی سریوز نیست من داشه اومد ابنوید کردیم اومد خب 100% است تنها CSS سنده رزمینش را توغری کردن در کار برای خاطر این میگذاریم CSS و نگاه کنیم ما چرا علاقه ساختگی هستیم نگاه کنیم ما چرا میگیریم لوگین وارد شویم اگر این همی پولی را میگیریم میمونیم استایل همی برای ما استیل همی برای ما میشود توغری است خب علاقه در کار نیست نگاه کنید کجا میدرویم لوگین CSS میدرویم در لوگین CSS ما استفاده بردگی هستیم خیلی چیارا input password معنی نگیریم میشد همین کپی رو وقت کردم من اینجا هم گرفتن در کار است همش میگیریم کپی رو وقت ستایل انده استاوید میکنیم other right من اینجا استاوید کنیم اگر بهتر میشد شد انکنن تایپ شد پروستو تکست میمونه توغری میشد ما برای که تایپ اینه ما تکست موندگی هستیم استایل وارد میشیم استاوید یک بار براوزر را میبینیم من بولی منی نمود ظاهریش دیگر خیلتر شد یعنی خوشروتر شد انکنن یک کاری دیگه موندگی است شد تا من این گردش گم نشده است خب برای خاطر این بوردر گردش رو دلیت کردن لکای نگاه که ما همه چرا کپی رو وقت کرده موندیم لیکن بازم نشد انکنن اگر درسای گذشته دیاتون باشد من همین چیزا کردگی بودم بود دیگر نگاه کنید اینجا همش 100% است یگان کمبودی ندارد لیکن ما عدل فونکسیون ایلاوگی دباوت کردیم اینه با یاری فوکوس و پروستو زوزداشکه خطی همین فونکسیون را گم کرده بودیم یعنی اوتلاینش نان کردیم و بوکس سایزش بوردر بوکس کردیم اینم پولنی بولونده موندن در کارن خیلی چیزا یا پولنی پایانی استایل انده موندن در کار است کنی 100% کار کرده من خب دیدن کد برای من چی خیلی یاردم کرد من در یک دم همه چی را ساختم لیکن من ویران شد با ابرات نه برای خاطر این طوری کردم میبینیم که چی درد دارد و چی با ویران شد خب کنی کجا بودین این پوتا را طوری کردیم خب فلات رایت فیکس خب کارزینا هستن کارزینا چوتا کنی بود کارزینا باسکت خب باسکت کپی رو وقت کردیم باسکت کنی بود اوزر باسکت ایمیج پروستو باسکت خب اول ما میدونه چیکو کردنمون در کار اونچه نویستن در کار اینجا همه رو بودلید میکنیم نگاه کنید چی خیلی شد من خیلی شد لوکیشن نیو برای کد کمتر کردن می نویسیم header right 100% کارزینا بازم توغری نشد کارزینا از حسابی من همین اینپوت توغری ویران شدگی است چون که ما خاصیت های اینپوت رو نویسیم اینا ویران شدن
танҳо мо мекоҳем хатогиро дар дохили input. ман input мебинем, нигоҳ кунем, мебинем ку чӣ ҳаст, чӣ хатогӣ аст. خب background توغره یگان چی را ویران نمیکند، border ویران نمیکند، color نه، padding نه، text decoration ویران نمیکند، font size margin 5 پیکسل. آها weight 85 мани мина як бо کنیم دیدن 100% هست. ما слишком калон мондем аз тарафи чап ба тарафи дасти рост дарозиша слишком калон мондаги ҳастем. агар ҳамина авто кунем боз ба фикри ман беҳтар мешавад. 100% ҳаст ҳозираштар, лекин ина тағйирот медорем. хоб паддингаша камтар хурд кунем, агар беҳтарин мешавад. 15 неву 10 кунем ку 10 ҳам не 5 монем ку бинем чӣ хел мешавад. ягон чи нашуд, яъне измерит нашуд. 22 кунем ку ман хел аз боло ба поён тағйир ёфтанаш дар кор. ба фикрам ин марҷин аст. марҷина як 0 кунем ку чӣ хел мешавад. не марҷина баръакс калон кардан дар кор. 10 ҳаст, 10 неву 20. опа туғрия 20 ҳам не 15. 15 анакнун 100% шуд. ҳозир анахи аз тарафи чап ба тарафи рост бо камтар дарозтар мекунем, каталогам созем. хубинаш туғри ҳаст, ҳамаш 100% ҳаст. анакнун мегзарем ба кнопкаи каталог, яъне ҳангоми кнопкаро пахш кардан инҷанда меню кушода шавад. агар мо витси амина авто неву 30% мемондем чӣ хел мешуд. хато вайрон мешавад, лучи авто мемонем. авто 100% ҳаст. анакнун месозем кнопкаи каталога. индекс ворид мешавем, менависем div каталог пеш аз header, пеш аз input нуқта каталог. каталог дар дохили div каталог месозем як меню, бургер менюра дар анаминҷа месозем. хоб номгузориш мекунем, ина мисол toggle menu мекунем. ин менюи бургера ҳам хел номгузорӣ мекунам. анакнун менюи бургера дида бошед, агар сета хатча дорад мо метавонем ина скачат кунем аз худи иконкаша скачат карда ба монанди инҳо монем. инчунин метавонем ҳамин иконкаро худмо созем. анаки иконкарам сохтан мешавад, лекин камтар қиинтара. бургер меню се хати рост дорад ва осонтар аст нисбатан, аз ҳамин сабаб месозем. хоб дар инҷа менависем line ҷо мепартем ва line 1 мекунем. ман чира барои шумо фаҳмондагӣ будам. ҳангоми мобайнаш пробел омадан чӣ маъно дорад гуфтагӣ. яъне ман ду ном монсодем барои ҳамин, барои як div ман ду ном гузошта истодам. div класс мешавад, ду та номаш мемонам. ҳам line хати истифодаш мебарам, ҳам line 1 хати. line 2, line 3, 2 ва анин 3. хоб берун аз div toggle menu мо менависем би хати каталог, яъне номаша менависем каталог. тамом. анакнун як браузера бинем ку каталог биромад, лекин сета хате ки ҳаст дар пешаш бояд бироянд, набиромад. инҳоро ҳамаша регировка мекунем ва месозем дар css. мегзарем ба css. аввал менюра сохта шавем, баъд пунктҳои менюра менависем. javascript қати ҳангоми пахш кардани кнопка мани лайно ва ё мебиёянд, яъне пайдо мешаванд. класси ман туғри навистагиай. мани нуқтаҳо гуфтам чӣ хатогӣ аст, нуқтаҳоро делет бояд кунем. хуб анакнун стайл ворид мешавем. бед аввал контента туғри кунем. input new, баъд аз input нависем. хуб content буд ба фикрам. каталог дидам. ҳатман проверка кардан дар кор. агар хато шавад баъд кофта мегардед куҷо хатогие гуфта. хуб display flex мемонем. display flex мемонем, барое ки ба таври горизонталӣ бояд паҳлӯ ба паҳлӯи ҳамдигар биёнд.
پس از این align item حتما سنتر موندن در کار است. align items center. خب برای به طور ورتیکال نیست سنتر آمدنش. خب background color شاید طوری کنیم. background color مثال اول هم خیلی مهم بود izmenitش میکنیم. خب padding رو طوری کردن در کار. padding left 20 پیکسل میمونه. خب padding right اینم 20 پیکسل و border radius چطور میکنیم. border radius مثال 10 پیکسل مهم. اول ببینیم که چه خیلی میشه. کنی بدوزیر من 100% هست تنها کنوپکا را طوری کردن در کار است، لیکن من خیلی بالا باش به حد کلان شدگی اینا طوری میکنیم. یگون پرابلم نیست طوری کردن این. اول من این سه تا خط طوری کنیم. سه تا خط پیشنده نویستگی بودیم. خب میبینیم چی نامگذاری کرده بودیم منیو را. خب اول توگل خودی توگل میگیریم. اینجا دو تا ناموندگی هم در هر دو تا ناموندگی هستم. خب اینجا می نویسیم نقطه توگل. خب لفت می شود 0 از طرف چپ 0. خب باکس شادو مونیم. باکس شادو می شود 1 پیکسل. از من میفهمم برای چی ای 15 خیلی شادو و درسای گذشته گفتگی بودم باید شما چی را نایزوش دونید. 2 پیکسل و می شود RGB. خب RGB آره میگیریم مثال 0. خب گرین نیو بازم 0. اینش هم می شود 0. اینش می شود 0 از 4 0 از 4. خب معلوم نیست برای که سه نقطه ما طوری شدگی نیست. اکنون میگیریم خودی کنوپکا را اپشی منمین منیو را میگیریم. خب نقطه استویت میکنیم و می نویسیم ویدز شود 30 پیکسل. مثال با فکر ما 30 پیکسل طوری میگیرم. هیت 30 پیکسل. خب باز هست دیسپلی فلکس میمونیم اینا. دیسپلی فلکس. خب فلکس دکوریشن کلیوم موندن در کار است. فلکس دکوریشن می شود کلیوم. باز دارد جاستیفیتی کانتنت. جاستیفیتی کانتنت پادکست که نکیه چی بکنن سپیس راوند میمونیم اینا حتما سپیس راوند بوده. سپیس راوند. بوردر رادیوس چقدر مونیم 5 پیکسل. بوردر رادیوس 5 پیکسل برای هر یک تاش میشدن خیلی. خب بعد از این هست کورسور یعنی نگاه کنید از من اینش عدل نمیفهمم. اومدگی هست منیو هست در اینجا ما تنها رنگش گذاشتگی نیستیم. نگاه کنید ما باید بالاش بیم رنگ مشکی هم دیگر شود یعنی значок پالس شود. برای خاطر این می نویسیم کورسور پوینتر مونه. خب یک چی دیگر طوری کردن در کار است. بعد میگذاریم مثال میبینیمش در حقیقت значок مشکل دیگر شد لیکن цветش نبرم ساده. برای خاطر اینا цветش برآوردم ما میگیریم اینجا لاین هست. کنی بود لاین معنی لاین هم میگیریم. خیلی یک دو سهش هم در کار نبود است نذاشت دو خیلی دروغ نویسیم. یک بار استوید به یک دو سه میشده این راست کردم ویدز می نویسیم. علاقه ویدز 100 پیکسل میشد 100% میشد چون با اینکه ما در این بالا گفتگیم 30 به 30 شود. خب هیتش نکین میشد 3 پیکسل مونیم یا با غفصی هر یک خط این. خب بوردر رادیوس میشد. بوردر رادیوس اینم خیلی با 5 پیکسل مونیم. خب ببینیم چه خیلی میشد. با ازمینیتش میکنیم بک‌گراند کالر. بک‌گراند کالر نمیدونم که در کار هست یا که نه. یا با مونیم کو ابنوید 100% کار کرد. بک‌گراند کالر شا سفید کنیم سیاه کنیم یا دوای سفید میکنیم FFF. وقتی اینا سفید کردیم 100% کار کنیم بالاش بیم اگر مشکل را پاش کنیم باید منیو کشوده شود. خب منی цветам سفید کردن در کار
ба ҳарфҳои калонхати навистан дар кор ҳаст. Нигоҳ кунед, ина чӣ хел изменӣ мекунем. Каталог аст. Дар дохили каталог мо дорем теги P менависем дар инҷа. хуб, нуқта каталог теги P ша мегирем ва color ша менависем FFF, яъне сафед гуфтаги гап. Сафед шуд дар ҳақиқат. Инҷанда transform гуфтаги чӣ буд? Text transform мемонем appearance, яъне ҳамаш ба ҳарфи калон навишта мешаванд ва font weight шам туғри кардан дар кор аст. Bold монем виднатар мешавад, хушрӯтар мешавад. Мана анакнун padding ша туғри мекунем. хуб, padding left ша мемонем 10 пиксел. 100% ҳаст. 10 пиксел не 15 пиксел монем ку мана беҳтарин аст. Просто боло поинша туғри кардан дар кор ҳаст. Боло поин мебинем ку дар чӣ аст. Нигоҳ кунед. Toggle menu аст, каталог аст. хуб, каталога як бор мебинем ку чӣ ваиқа калон аст. Left, right, radius куя padding top ша бинем 0 кунем, бинем чӣ хел мешавад. Пиксел бозам туғри нашуд. ҳозир меёбемаш. хуб, беҳтараш нигоҳ кунед. як бор margin top монем 15 пиксел ва margin bottom монем 15 пиксел. мебинем ку чӣ хел мешавад. пиксел беҳтарин аст. 100% ягон дард надорад. агар камаки дигар дарозтараш кунем беҳтарин мешуд. як бор width ша монем ку width 200 пиксел кунем, чӣ хел мешуда бошад. хуб, ягон чӣ нашуд, ман намедонам чӣ нашуд. хуб, кани будозирин. монем агар чӣ изменид мешад мо мебинем. 300 не хато. беҳтаре видео намонем, ҳамаш вайрон мешаванд. хуб, анакнун мондагӣ аст ки ҳангоми пахш кардани кнопка меню кушода шавад. ҳамина созем худо хоҳад тамом. меню ҷустуҷӯрам 100% ҳаст. ҳангоми пахш кардани кнопка меню кушода шавад. аввал менюра месозем дар қисми HTML. мегзарем ба HTML. инҷанда месозем. нигоҳ кунед, берун аз каталог мебуроем ва менависем. як адад дига nav месозем. nav. хуб, ҳатман класс дар кор аст барои ин. классша мисол менависем navbar. navbar шуд. дар дохили ин як адад дига месозем list. листа ман гузаштаги будам дарси дуюм ё сеюм буд. листҳо UL қати месохтем листҳоро. хуб, класс мемонем. классша менависем мисол navlist. navlist. хуб, дар дохили navlist анакнун спискара месозем li. хуб, ина ҳатман класс мондан дар кор. классша номгузорӣ мекунем navlist item. хуб, navlist item. list. хуб, item. якумаш мисол мешавад. дар дохили ин ҳатман теги a навистан дар кор. барои хотири мо ҳар як менюро пахш карданмон ягон чӣ кушода шуданаш дар кор. хуб, инаш хай мешавад home. хай ина холӣ монем, вақти бисёро ба ин сарф накунем. лекин ҳатман класс мондан дар кор аст. класс мисол now link мемонем. link. now link. инаш мешавад асосӣ. асосӣ шуд. баъд аз асосӣ аллакай мешавад мисол дар бораи мо. дар бораи мо баъд аз ин мешавад. хуб, ҳамаи таварҳо мешавад. борҳо. анакнун дар инҷа мо метавонем дилхоҳ категорияро ворид кунем. чӣ ба ин ки мо менюи бургер меню сохтодем. отдельно чиай внешний экрани моро вайрон намекунад. чанд қай меню мехоҳед навистан мегирем. мисол менависам ман техникаҳо. либосҳо.
пойафзол ва дигарам хеле нависта бурафтан мегиред. Ман просто вақти бисёр дар ин чӣ сарф намекунам. Мисол дава як идея менависем. Пойафзол техникаҳо шуд, телефон мешавад. Телефонҳо хуб тамомин 100% ҳаст. хуб ин ҷаҳози ҳама чӣ вайрон шудагиаст. Мо бояд инҳоро нест кунем дар инҷа. мо сохтагиастем навбар. Ҳама инҳо дар дохили навбар меистанд. Навбар просто как бы вақте аввали страницаро мекушем бояд навбар нишон дода нашавад. вақте як кнопкаро пахш мекунем навбар баъд пайдо мешавад. хуб медроем аввал намуди зоҳириша рост мекунем. хуб поёнро мебинем. навбара менависем. нуқта беҳтараш копиро бояд вставит кунам ки ҳама ҷо вайрон нашавад. бо нуқта навбар. хуб дар дохили навбар менависем. аввал position мешавад fixed. ҳамаш аз тарафи дасти чап ба тарафи дасти рост шуданд. background color-шо тоғри кунем. background color ман амине ба фикрам колори ваямне набудааст. шутка. хуб барои ман ранги header дар кор аст. header мебинем ку чӣ ранг мондаги ҳастем. header ман амин f1 дар кор. хуб кани будозирем ставид тамом 100%. ҳозир туғри мекунем. худо хоҳад топаш мешавад ҳатман 0. хуб right аз тарафи дасти рост мешавад 100% карданам он дар кор ки барои мо мефаҳмам чӣ 100% мондаам. мо менюро туғри мекунем аз тарафи дасти чап. ҳангоми ин пахш шудан меню кушода шавад аз тарафи дасти чап. аз ҳамин сабаб мо right-ша мондем 100%. яъне вақте аз тарафи right 100% шуд ҳамин ба таври автоматик маҷбураш мекунад пахшаш мекунад мебиёд аз тарафи дасти чап ҷафс экранам меистад. хуб баъди ин менависем height 100 vh гуфтагӣ чира мемонам. мо то имрӯз кор мекардем қатъи пиксел. анакнун ба ғайр аз пиксел бо ҳаст vh ҳаст vb ҳаст. о фарқияти калоне надоранд. танҳо разницаҳошон дар чие ки андозаҳошон фарқ мекунад. мисол 100 vh баробари 100 пиксел нест ё ки 100 br баробари 100 пиксел нест. хуб мисол видсча мемонем. нигоҳ кунед. видсе 100% мешаду 250 монем 250 пиксел ягон монем. ина не ки ҳатман изменид мекунем агар ягон чи рух диҳад. хуб дисплей инашам flex мемонем. хуб justify content дорад. justify content ша мемонем center. ҳамаи менюҳо бояд дар мобайн биёнд. хуб align item дорад. align item шам center монем беҳтарин мешавад. transition анакнун нигоҳ кунед. ҳангоми пайдо шудан мо аниматсия монданмон дар аниматсия неви вақте кнопкаро пахш мекунем мани сразу дар инҷа пайдо нашавад. мисол 1 секунд 2 секунд пас намхе оҳиста бурояд приятни бошад. барои хотири ин менависем transform дорад. transition ҳаст. ман transition мегирем. хуб transition дорад. position хуб чота набуромад. ин мебурояд. мо дигар хосияташо навистагӣ нестем. position шуд. хуб 2 аз 10 мисол 9 сония. хуб анакнун дорад. webkit дар дарсҳои гузашта ман чира нишон дода будам. webkit transition дорад. webkit transition. хуб position дорад инҷанда. position ша мемонем. инам 2 аз 10 9 секунд. хуб боз дорад. moz mozam transition moz transition мешавад
بدم اینا من کپیروات کرده گیرم برای که بسیار می نویسیم اینا وقت کمتر اکنون کردن در پارکی اوجه یا چی شد وقت مونم باز دارد MS Transition MS Transition چطور نبرم آدینش ها هنگام نبر اومدن که پروستون نویسته برفتن گیرید MS سولی چوبا نبر اومد گفته سر گرنگ فکر کردن نشینیده پروستون نویسته بروید ممکن بعضی خاصیتاش نویسگی نباشد یا اینکه بعدتر همه چی پیدا شود باز یک تاییدیه هست خب او ترانزیشن اینش هم پوزیشن میشد 9 سکوند خب انکنون باز نگاه کنید چی نمیرسد در اینجا باید یه بار جاوا اسکریپت رو پیوست کنیم هنگام پخش کردن میبینیم که با کدام نمود ظاهر میشود با کدام نمود میبراید همون نمود ظاهرش دیده باز CSS شا ازمینیت کرده میگیریم خب وارد میشویم با جاوا اسکریپت اول جاوا اسکریپت رو پیوست میکنیم با ایندکس HTML خب نگاه کنید ایندکس HTML اینجا خیامش پیوست شدگه اینجا میشد سکریپت میشد پاپکای GS خب سکریپت نقطه GS هست انکنون خطاگی کلام کردگیم در اینجا البته در این حالت کار نمیکند چوبا کار نمیکند ما اساسا همین جاوا اسکریپت باید پایان از بودی استاد در داخل تگ HTML پایان از بودی ما اینو نویسیم در داخل تگ هیئت همین بعضا وقت خطاگی میتیاد بعضا وقت خیلی کار میکنند که بیرون از بودی پایان می نویسیم ما خیلی استابیت میکنیم 100% هست خب انکنون جاوا اسکریپت وارد میشویم در جاوا اسکریپت می نویسیم خیلی که در درس گذشته گفته بودم من برای یگان معلومات گرفتن ما باید با یاری اول یک تغییر یابنده میسازیم با یاری ID دارد کلاس دارد نیم دارد تایپ دارد با چیه که مخلوطونه میگیرید همون معلومات خب ما می نویسیم var اول یک تغییر یابنده وارد میکنیم خب مثال نامگذاریش میکنیم یعنی باتن اساس شده ما toggle button می نویسیم toggle button البته با این چیو شما در درس گذشته شناس شده بودید انکنون ما در درس گذشته ID قطعی گرفتیم کلاس قطعی گرفتیم امروز دیگر چی قطعی میگیریم می نویسیم داکومنت خب نقطه query selector دارد query selector خفصه میکشویم میپوشیم در داخل نقطه یک کراتن نگاه کنید چی را گرفتم می نویسیم نام منمی کنوپکه را گرفته نویسن در کار این کنوپکه ما نامش هست کنی بدوزر toggle menu هست toggle menu را کپی روات میکنیم و در اینجا استاویت میکنیم حتما نقطه ویرگول موندن در کار در خطور پایان یک عدد دیگر تغییر یابنده میسازیم var خب می نویسیم now خب مثال بار navigation bar now bar نقطه برابر اینش هم میگیریم با یاری query selector نقطه query selector اینش البته نامش هست نگاه کنید از من میفهمونم چی را گرفتن در کار است خب این هست نمونده بودیم nav bar بود است من nav bar میگیریم برای که هنگام منی کنوپکه پخش شدن منی nav bar کشوده شود از ما تنها تغییر یابنده ساخته دادیم شما فقط سراسیمه نشده پروستو تماشا کنید چی میشه در آخر انکنون هنگام پخش شدن مثال منی nav bar toggle menu کشوده شود nav bar نگاه کنید اینجا چی می نویسیم خوب toggle button نقطه add event listener دارد add event listener خاصیتش می نویسیم خاصیتی کلیک یعنی هنگام پخش شدن ما اینجا می نویسیم کلیک خوب و فونکسیا می سازیم در داخل همین سرازه فونکسیا را ساختن در کار فونکشن ساختیم من این دو نقطه و قفسه HTML را میکشویم در داخل قفسه HTML می نویسیم nav bar نقطه دارد که class list همینونیم toggle خوب
анакнун менависем просто так toggle mani ду номгузорӣ кардаги ҳастем. Аз он сабаб ду ном мондам ки ман дар ин таври кор мешавад ҳозир ин ставид. Як бор проверка мекунем. Агар ҳама чи туғри навистагӣ бошем, бояд ягон результат тияд. Хоб кор накард. Мебинем ки дар ҳақиқат кор кард содааст. Дар ҳақиқат хатогии мо дар JavaScript ё ин ки дар CSS. Инҷанда просто я бор барои хотире ки проверка кунем дар ҳақиқат JavaScript кор кард содааст ё не, ҳама ин ябо комментария мекунем. Дар инҷа менависем alert JavaScript кор кард содааст. Ман чихелек дисодед JavaScript кор кард содааст. Значит хатогӣ дар CSS ё дар ягон ҷои дигараш ҳаст, ё ҳангоми пахш шудани кнопка ягон хатогӣ дорем. Я бор HTML мегзарем. Нигоҳ кунед. Toggle menu ҳаст. Куҷо шуд? Ина ябо мумкин ҳангоми клик шудани ман ино ягон хатогӣ тияд. Иноро ябо проверка мекунем. Ин хеле хатогиҳо мешавад. Нав бар аст. Нав барам копировать ставид мекунем. Хоб шуд. Ставид. хоби туғри аст. Клик. Кликамон туғри ҳаст. хуб як бор дига бинем. Бояд кор кунем ки toggle menu нигоҳ кунед. мо инҷа класс гуфтаги ҳастем. класс гирифт шудем. мо бояд пеш аз ин ранги CSS бои нуқта монем дар JavaScript. Ман инҷа нуқта мемонем. хуб инҷа нуқта мешавад. аллакай ман ин деташ дар кор нестанд. як бор мебинем кор мекунад ё не. опа кор карди дедан 100% кор кард шуда, лекин камбудиҳо дорад. нигоҳ кунед. аллакай телефон болои ин буромада, якдигариш болои якдигариш буромада, ҳама ҷоро зада типу пит кардан. инро ҳозир туғри мекунем. лекин ба фикрам қариб ки ҳама ҷош туғри шуд, танҳо ман инаша туғри кардам дар кор кард шудааст. хуб ина чӣ хел туғри мекунем барое ки болои якдигариш набиён. барои хотире ки мо ҳамин менюра якум дамонем, пеша монем, мо бо ёрии Z index буд ба фикрам, уқад сахт дар ёд надорам. шошто замин нав барай менависем Z амана Z index буда. индекси як мемонем, яъне як рақами якуман истод. якуми месад, баъд дуюм баъди сеюм баъди чие бошад бурафтан мегирад. мана туғри шудан 100% ҳаст. хуб кор кард шуда. менюша просто поиноба мондан дар кор аст. ворид мешавем ба CSS. нигоҳ кунед. ман ҳамин менюрам як чи дигаша фаҳмонам. мо ҳам фром бурафт шудем. менюне ки рост истодагия дар як ҷо. барои хотире ки ин дар як ҷо наистод баробар ин фромда баробар, мо агар ҳамин position fix еда намонем, нигоҳ кунед чӣ хел мешавад. деда ҳама ҷо вайрон шуда мешавад. на самом деле position ҳатман мондан дар кор аст. хуб нигоҳ кунед. фромада бурафт шуда туғри 100% ҳаст. ҳозир хуб бо чӣ кор мондагӣ буд? пеш аввай буромад. ман ин менюра туғри мекунем. лист менюра. хуб мебинем ку чӣ навистагӣ будем. лист нав лист буда. копировать мекунем. ҷанда менависем нав лист. хуб нав листа мемонем. аввал дисплейша грид монданамон дар кор. дисплей грид 100% ягон камбудӣ надорад. анакнун худо хоҳад дар дарсҳои оянда ин дарси ҳар чӣ шуд успед намекунем. мисол болош омадагӣ, мисол дигар менюҳо кушода шаванд ё ки ҳангоми пахш кардан дигар чиз кушода шавад. мана 100% кор кард шуда ҳар яктар. хуб инҷа барои хушрӯ кардан шумо метавонед ду тараф шав. мисол пикс ягон чи монед бо. нигоҳ кунед. ман бо мефаҳмам. хуб барои хотири камтар хушрӯтар кардан бо нигоҳ кунед. header дорем. header мемедонед чӣ хел мондан дар кор аст. padding 20 аз боло ба поён, аз тарафи дасти чап дасти рост. агар ҳамина 100 кунем. хуб инҷа ҷо партофт roycon.tg. агар roycon.tg ам дохили ин дорем, мебинем ку чӣ хел мешавад. нигоҳ кунед. видиша камтар хушрӯ кунем. агар ҳаминҷа монем 100% аст. танҳо сентра мондан дар кор аст.
و پادینگشا توری کردن در کار است. هیدر خب لوگو بوداست. هیدر هیچ نوع گذاشتگیم کلاس لوگو داشته. می نویسیم نقطه لوگو. خب برای سنتر آوردن می نویسیم دیسپلیشا فلکس میمونیم و الاین ایتمشا میمونیم سنتر. در حقیقت سنتر اومد. خوب نگاه کنید اینا حتما سنتر موندن در کار است. اگر همین هیدر رایت هم مونیم که نگاه کنید هیدر رایت کجا شد؟ هیدر رایت من هیدر رایت مون اگر فلات شه رایت شه گیریم اگر بایرون میشه کروچی. خب فلات اینا میمونیم لیفت. لوگو کجا شد؟ لوگو از طرف دستی چپ یعنی پادینگ رایت هم میکنیم 100 پیکسل شد. طوری است. اکنون باز میگیریم نگاه کنیم منی کاتالوگ شد. کاتالوگ هم کمتر از طرف دست راست جا رفتن در کار. کاتالوگ پادینگ رایت 29 مثال 80 کنیم کو 80 طوری است. کروچ طوری های لیکن ما مارجین 80 میمونیم بهتر بود. طبعا مارجینش هم کمتر طوری میکنیم. مارجین رایت 50 مونیم اگر پیکسل طوری های اکنون من این منیو پایس کمتر من این جوشون کمتر کلون کنیم اگر من اینجا بیاد سنتر میشه دامش. خب این هست ایتم اینپوت ها میمونیم مارجین نه فوکس اند نه من این گلاند شنده موندن در کار است. مارجین 15 نو. خب نگاه کنید مارجین رایت ها بمونیم 80 بجا 50 پیکسل 100% است. یعنی اگه ما وقت دیزاینری نیستم نه که هم خیلی تونستم ساختم بخش نمیگر من این شده میشد منیو وقت دیزاینری نیستم هم خیلی ساختم. اگه شما میتونید با خیلی که محفوظ تونه هم خیلی سازید. خوب برادرای عزیز این بود درس امروزه ما منیو را ساختیم. هیدر قطعی کار کردیم. خب یگان جای نفهمو باشد اگر در تلگرام نویسید یا در واتساپ در لوبویچ نویسید من حتما با دپالنی میفهمونم. حاضرش خیر تا درسای آینده.